piso. Wala ka. Ka. Yun. 5 piso. Times 2, times 2. Ano? Ano? Yan. Ano? Hindi, ba? Sa una lang yan. Sa una lang yan. 46, pwede na. Oo. Sa una lang naman yan. Ano natin may babalik pero sila bibigyan sila. Ay, yan. Oo, hindi niya, no. Ayan. Ay, hindi lang eh. Isang tile lang eh, no? Spin? Ito pumalki naman, ba? Oo. Oo, times 2. Uy. Oh. Uy. Sign. May at least may times na. Oh, Yun, uy. Yan na, oh. Yan na nga eh. Oh, times 20. Times 20, boom. Bungo. Uy, Paldo. Paldo, Paldo. Sarap, Paldo. 4. Hindi, 13 speed pa yan, no? Tabi na kayo. May spin pa yan. Oo. Gig. Yan, Ito ka, 26 ano? na yun, no? Times Okay 20. yan. So, isa pa. Ayan. Silid. Uy, mga filibol. Sign. Times 20 pa yan. Five. Silip. Boom. Sayang. Okay. Sa ano, Ano mo? hindi mo magbibigay. Yan na. Oh! Uy. Uy, times 3. Pa. Ano ayos yan? Na. Oh, Bawi na. Bawi ka na. Kaya yung mga 50. Uy na biso. Hmm. Malay mo, may Apat pa yan. Saan pera mo dyan? Isa. Ano sa ba? Resulted na ha. Yan na oh. Paldo. Silid. Ah, di mo malaw. Ito. Hmm, Eh, bawi lang. At least bawi lang. Ulit. Uy. Pwede na Kung lang. sige kaya, ano? Kung pin na kasi, no? Oo, 10 lang yun eh. Ikaw saan? Yung 300. Full spin lang yun eh. Last card. Baka maalas naman nun. Hindi ginabawi ah. Ah, Hindi natin bawi yung pera natin ah. nunod si Sir eh. Hindi natin bawi yung pera natin ah. B. Walid pa uli nga, dalawang daan. Dami ko eh. BIC. Ayan na, ay. Ay mo lang. Sayang. Ayun. Anong baba ko? Anong baba dyan? Uy. Ano pa yan? Isa pa, times 20. Dali mo sa loob mag-mark in.